oko 3 litre vode, 15 grama soli, 1 velika žlica ulja, 1 kg zamrznutog miksa povrća za Francusku. Stvarno sam umoran, nisam imao snage kao inače da rezuckam domaće povrće. 1 žlica jabučnog octa, negdje se kaže sirćet. Pomoći će da povrće ostane u svom obliku i ne omekša prenaglo i raspadne se. Kuhati oko 8 minuta ili prema uputi na pakiranju. Procijediti i ohladiti u potpunosti. Skuhati 6 jaja. Biti će vam potrebna 2 žumanjka. Dvadeset grama senfa. Prvo mala brzina oko pola minute, pa pojačati na maksimum i postepeno dodavati sveukupno 2 decilitra suncokretovog ulja, narednih oko 10 minuta po 1 veliku žlicu, svakih otprilike 15 do 20 sekundi. Jedna velika žlica soka limuna, 2 velike žlice jabučnog octa, 5 grama soli, 2 do 3 grama mljevenog papra. Podesiti najjaču brzinu i postepeno dodavati 300 grama kiselog vrhnja. Miksati još par minuta. Do 150 grama kiselih krastavaca. Ja sam koristio onako malo slatkaste kisele krastavce, a vi ako imate baš kisele, onda radije stavite 100 grama. Netko stavi jabuku, šunku, sir, ali ja ne stavljam ništa od toga. Ohladiti barem nekoliko sati prije posluživanja. Točka na i. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za slične recepte koje ste možda propustili, a stvarno bi volio da ih probate.